Olá, bem-vindo à nossa nona aula sobre o livro de Gênesis. Pozdravljeni in dobrodošli v naši 9. lekciji o prvi Mojzesovi knjigi. Que jornada nós estamos fazendo, né? Kako čudovito popotovanje imamo za seboj. Tem uma passagem no livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó, Na koncu Jobove knjige je en odlomek, que Jó passa por muitas experiências com Deus. kjer, ko je Job že imel veliko teh izkušenj z Bogom, E uma das indicações deste curso é que você leia o livro de Jó. in eno od navodil, smernic tega tečaja je ravno, da preberete Jobovo knjigo. Que depois de todas essas experiências, Jó entende que ele ouvia falar de Deus. Namreč po vseh teh izkušnjah je Job razumel, da je on dejansko do tedaj samo slišal govoriti o Bogu. Que ele até tinha uma atitude religiosa, Da je njegov način, njegov odnos bil pravzaprav religiozen. mas ele não conhecia Deus de verdade. Ampak v resnici Boga ni poznal. Deus era uma religião. Bog je zanj bil zgolj religija. Mas depois de toda aquela experiência, de todo o conhecimento que ele adquiriu de Deus, ele pôde declarar: Eu hoje ando contigo. Ampak po vseh teh izkušnjah, ki jih je on imel z Bogom, je potem končno lahko rekel: danes pa resnično hodim s tabo, živim s teboj. E é isso que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia. In to je to, kar mi počnemo tukaj. Preučujemo Sveto pismo. Nós estamos conhecendo as experiências desses homens e dessas mulheres de Deus e como Deus estabeleceu todas as coisas. Spoznavamo te izkušnje božjih moških, božjih žena in kako je to Bog se spostavil. Porque o convite deste curso não é que tu adquira conhecimento. Namreč vabilo, namen tega tečaja ni, da boste vi pridobili neko novo znanje. O convite que Deus está te fazendo através deste curso é que tu adquira sabedoria. Bog vas preko tega tečaja namreč vabi, da vi pridobite več modrosti, Para que tu vá mais profundo. da se lahko resnično poglobite. Jesus, Deus, a Bíblia não podem ser tua religião. Jezus, Bog, Sveto pismo ne smejo biti vaša religija. Tem que ser quem tu é, Morajo biti namreč to, kar si ti. a tua vida, To mora postati tvoje os življenje, teus valores, tvoje vrednote, o teu propósito. tvoj namen. É muito mais que uma religião. To je veliko več kot le religija. É quem eu sou. Gre za to, kdo sem jaz. É para isso que o Senhor te trouxe aqui, In zato te je Gospod pripeljal sem. para te desafiar Zato, da te izzove. a conhecê-lo profundamente. Da te izzove, da ga resnično globoko spoznaš. E no primeiro e na segunda aula deste curso, V prvi in drugi lekciji tega tečaja nós tivemos, para alguns, uma aula um pouco mais maçante, né? ne so bile za nekatere mogoče malo bolj naporne lekcije, Mas aquelas informações, elas te tiram do comum. ampak vse tiste informacije so vas dobesedno potegnile ven iz tistega povprečja. E eu chamei aquelas lições de Gênesis do Gênesis. Jaz sem tiste lekcije poimenovala geneza geneze. Depois nós estudamos profundamente Gênesis 1, Potem smo globoko, res globoko se predelali prvo Mojzesovo 1 entendemos o propósito de Deus para a humanidade. in razumeli smo, kakšen je božji namen za človeštvo. Em Gênesis 2, entendemos o propósito de Deus para a família. Prvi Mojzesovi 2 smo razumeli, kakšen je božji namen za družino. Em Gênesis 3, entendemos a queda. V tretjem poglavju smo razumeli, kaj se je zgodilo ob padcu. Na aula passada, falamos sobre Gênesis 12, V pretekli lekciji smo govorili o genezi 12. o poglavju chamado irrevogável de Deus. in o tem klicu, ki je neskončen klic, ki ga ima Bog za nas. Tem sido um grande desafio para nós que estamos deste lado aqui, Za nas, ki smo tule na tej strani, je velik izziv separar um material que não seja tão extenso, porque por nós ficaríamos 3, 4, 5 horas em cada aula. Za nas je velik izziv, kako zreducirati oziroma izbrati material, da ne bo vse preveč obširno. Namreč mi bi lahko tukaj razlagali 3-4 ure. Então, o nosso desafio é conseguir fazer em 1 hora e meia, um material que realmente te traga sabedoria para que você haja em direção àquilo que o Senhor tem para ti. Torej, izziv je resnično izbrati tisto vsebino v tej uri in pol, ki vas bo pripeljala globlje k Bogu. Nós temos feito o nosso melhor.
Naredili smo najboljše, kar lahko, para agradar ao Senhor. zato da ugodimo Gospodu. Porque nós sabemos que o Senhor te ama Kajti mi vemo, da te Gospod ljubi, e que Ele tem um propósito para você e para sua família. da ima namen zate, za tvojo družino. Por isso nós queremos te convidar, se você não está fazendo esse curso ainda, Zato te želimo povabiti, če še nisi del našega tečaja. nós queremos te convidar a fazer esse curso. Te vabimo, da opraviš ta tečaj. Hoje nós estamos na 9ª aula. Danes smo v 9. lekciji, Nós temos 15 aulas. lekcije 15. Nós temos 2 livros que são que nós indicamos a leitura durante o curso. Zraven smo prelagali 2 knjigi, ki sta del dodatnega branja za ta tečaj. E se você conhece alguém que deseja conhecer a Bíblia, In če poznate koga, ki si resnično želi spoznati svetopismo, indique esse curso. dajte mu predlagajte ta tečaj. Você pode ter acesso às aulas que já se passaram Možno je imeti dostop do preteklih lekcij, e também ter acesso às aulas que estão por vir. imeli pa boste tudi dostop do prihodnih lekcij. Então você pode entrar em contato conosco Tako da stopite v stik z nami. pelo Instagram da igreja, Lahko stopite v stik z nami preko Instagrama Cerkve Jezus je pot, Afna Jesus Jepot, Reafna Jezus je pot. ou você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Lahko pa stopite tudi z mano v stik na mojem Instagramu, LeticiaM.Tavares. afnaletici.am.tavares. Os rabinos e os estudiosos dizem que quando nós entendemos o livro de Gênesis, Rabini in študirane osebe pravijo, da takrat, ko razumeš prvo Mojzesovo knjigo, nós entendemos toda a Bíblia. takrat lahko razumeš celotno Se svetopismo. nós não entendemos Gênesis, Ampak če ne razumemo prve Mojzesove, muito provavelmente potem je zelo verjetno, tu tá tirando o texto do contexto. da bomo vzeli celotno besedilo ven iz konteksta. E daí é muito rápido de nós criarmos heresias. In takrat se hitro zgodi, da ustvarimo neko bogokletstvo, herezijo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem mais ou menos 30% de doutrina. Ne vem, če veste, ne, ampak svetopismo nekako obsega 30% doktrine, E os outros 70% são histórias. ostalih 70% so zgodbe. Desses 30% de doutrinas, In teh 30% doktrin, provavelmente você já escutou falar que 316 mandamentos existem no Antigo Testamento, ou seja, na lei. verjetno ste že slišali, ne, da v stari zavezi oziroma postavi obstaja 316, 613. pardon, Eu que falei errado. 613 zapovedi. Não, são 613 mandamentos. Torej, 613 zapovedi Mas obstaja. desses 613, 10 Ampak od teh 613 jih je 10. são escritos pela mão de Deus. 10, ki jih je napisala Božja roka. E nós chamamos os 10 mandamentos de constituição, Teh 10 zapovedi imenujemo ustava, ou seja, a grande lei do reino. oziroma tisti velik zakon kraljestva. Os outros mandamentos Ostale zapovedi nós podemos dividir em código civil, em código penal, bi lahko razdelili nekako v civilni kodeks, pa v kazenski kodeks. mas sempre foi dividido os 613 mandamentos em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Je pa teh 613 zapovedi vedno bilo razdeljenih v pozitivne in negativne zapovedi. Os positivos, eles te dizem faça. Pozitivne zapovedi so tiste, ki ti rečejo naredi. Os negativos te dizem não faça. Negativne zapovedi pa so tiste, ki ti pravijo ne naredi ničesar. Mas a maior parte dos mandamentos, Ampak velik del zapovedi eles estavam diretamente relacionados ao serviço no templo em Jerusalém. je bil neposredno povezan z božjo službo, službovanjem v templju v Jeruzalemu. E como o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, In ker je bil tempelj seveda uničen v letu 70 po Kristusu, desde então a maior parte dos mandamentos se tornaram impossíveis de serem cumpridos. vse od takrat je pravzaprav skoraj nemogoče izpolniti večine teh Beijo zapovedi. para Ari, beijo para Alessandra, beijo para Carol, para Marieta, para o Rock, para Jusilé, beijo para Nicelane, beijo para vocês. Compartilhem a live. Torej, pošiljamo en poljub vsem, ki nas spremljate, delite ta live. Então, com a derrubada do templo, Z zrušitvijo templja nós temos hoje só 77 mandamentos imamo danes samo 77 negativos. negativnih E nós zapovedi. temos 194 positivos, Nina. Poleg tega pa imamo 194 pozitivnih zapovedi. E desses mandamentos ainda, nós temos mandamentos só para homens,
Izmed teh zapovedi imamo potem še seveda zapovedi, ki veljajo samo za moške, Nós temos mandamentos só para mulheres. imamo zapovedi, ki veljajo samo za ženske, Nós temos mandamentos só para os judeus. imamo zapovedi, ki veljajo samo za jude E nós temos mandamentos para os gentios. in imamo zapovedi, ki veljajo za pogane. Ponto. Pika. Abre parênteses. Zdaj pa med oklepaji oziroma med narekovaji. Gentil Pogani. é todo aquele que não é judeu. Pogan je vsakdo, ki ni jud. Então, nós temos judeus que são crentes em Jesus Torej, imamo jude, ki verujejo v Jezusa, e tem judeus que não são crentes em Jesus. in potem imamo jude, ki ne verujejo v Jezusa. Nós temos gentios que são crentes em Jesus Imamo pogane, ki verujejo v Jezusa, e nós chamamos de cristãos. imenujemo jih kristjani. E nós temos gentios que não são crentes em Jesus. In imamo pogane, ki ne so verni, ki ne verujejo v Jezusa. Por que eu quero começar falando sobre a importância dos mandamentos? Zakaj želim začeti z to pomembnostjo zapovedi? Porque hoje nós vivemos um tempo Zato, ker danes živimo v času, que é o resultado de uma igreja que negou o Antigo Testamento. času, ki je dejansko posledica cerkve, ki je negirala staro zavezo. A igreja está enfraquecida e corrompida Cerkev je oslabljena, cerkev je pokvarjena e confusa, in zmedena. porque durante muitos séculos Namreč skozi mnoga stoletja houve um esforço maligno do império das trevas para que a igreja se afastasse do Antigo Testamento. Skozi stoletja se je tema zelo močno trudila, da bi se cerkev dejansko umaknila od začetkov. Mas isso foi por falta de conhecimento. Ampak vse to se je zgodilo zaradi pomankanja znanja. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está nos chamando para a restauração de todas as coisas. Danes pa živimo v času, ko nas Jezus kliče k obnovi vseh stvari. Porque em Atos capítulo 3, Namreč v apostolskih delih 3. poglavje o apóstolo Pedro fala: os céus vão conter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas que foram ditas pela boca dos profetas. Ta nam apostol Peter pravi, da bodo nebesa zadržala Jezusa, vse dokler ne bo obnovljeno vse, kar je bilo zapisano. Do Antigo Testamento. V stari zavezi. Lembra que quando Jesus estava vivo, quando os apóstolos estavam vivos, Če se spomnite, ko je bil Jezus živ, torej v njegovem času, ko so bili živi še apostoli, não existia novo mandamento? ni obstajala nova zaveza. Então, toda vez que Jesus fala, ele fala do Antigo Testamento. Tako da vsakeč, ko Jezus govori, pravzaprav on govori o stari zavezi. O Novo Testamento foi escrito muito depois da morte de Jesus, ok? Nova zaveza je bila namreč zapisana veliko po Jezusovi smrti, da bo E jasno. o Novo Testamento, ele nunca contradiz o Antigo Testamento. In nova zaveza nikoli ne nasprotuje stari zavezi. Ele traz um plezorai, ele plenifica o Antigo Testamento. Dejansko dopolnjuje staro zavezo. E porque negaram o Antigo Testamento, In ker so torej zanikali staro zavezo, negaram a lei. so zanikali tudi postavo. E aonde não existe lei, existe anarquia. In kjer ni postave, kjer ni zakonov, tam vlada anarhija. E o império, o reino de Deus, Imperij, Božje kraljestvo. o reino de Deus tem leis. Božje kraljestvo veljajo zakoni. O império das trevas também, Enako veljajo tudi v imperiju teme. certo? Je Então, tako. nós temos que entender as leis, Tako da mi moramo razumeti tako zakone, o contexto do texto, razumeti moramo kontekst besedila. porque as leis nos protegem e nos abençoam. Namreč zakoni nas zaščitijo in zakoni nas blagoslavljajo. Vou dar um exemplo de lei do Antigo Testamento para vocês, Zdaj tá? vam bom en primer zakona iz stare zaveze. Deuteronômios, In sicer gremo v 5. Mojzesovo knjigo, capítulo 6, versículo 4. 6. poglavje, vrstica 4. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje estáis vivos. Não, perdão. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Torej, 5. Mojzesova 6. poglavje, vrstica 4. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini. Outro mandamento, versículo 5. Vrstica 5, naslednja zapoved. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo.
Agora abre comigo em Deuteronômios capítulo 10, Zdaj pa odprimo 5. Mojzesovo, versículo 20. 10. poglavje, vrstica 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Gospoda svojega Boga se boj, njemu služi, njega se drži in pri njegovem imenu prisegaj. Agora vai no capítulo 28, versículo 9. Zdaj pa gremo v poglavje 28, vrstica 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Gospod te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel, če boš izpolnjeval zapovedi Gospoda svojega Boga in hodil po njegovih poteh. Agora vai em Levíticos, capítulo 22. Zdaj pa gremo v 3. Mojzesovo poglavje 22. Vai lá, Levíticos 22, Torej, 3. Mojzesovo 22. poglavje, versículo 32. vrstica 32. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ne skrunite mojega svetega imena, da bom posvečen sredi Izraelovih sinov. Jaz sem Gospod, ki vas posvečujem. Amém. Agora vai ali no capítulo 19 de Levíticos, Zdaj pa gremo v 3. Mojzesovo 19. poglavje, versículo 16. vrstica 16. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ne hodi kot obrekljivec med svojimi rojaki in ne strezi svojemu bližnjemu po življenju. Jaz sem Gospod. 17, versículo 17. Vrstica 17. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Ne sovraži svojega brata v svojem srcu. Odkrito posvari svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha. Versículo 32. Vrstica 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Pred sivo glavo vstani, prikloni se staremu človeku in boj se svojega Boga. Jaz sem Gospod. Agora me diz uma coisa: Zdaj mi nekaj povejte. honrar os mais velhos, Izkazovati čast starejšim, não ser mexeriqueiro, ne obrekovati, não cometer crimes, ne izvajati kriminalnih dejanj, honrar o Senhor, spoštovati Gospoda, amar a Deus. ljubiti Boga. Aonde está a falha do mandamento? Kje je tukaj narobe z zapovedjo? Todos os mandamentos, Vse zapovedi eles nos conduzem para a vida, nas vodijo k življenju, para a ordem, k redu, para a decência. k odličnosti. Nós lemos aqui o livro de Deuteronômios, o livro de Levíticos, Zdaj smo brali iz 5. Mojzesove in iz 3. Mojzesove, e ambos foram escritos por Moisés também, pa je obe napisal Mojzes. o mesmo que escreveu o livro de Gênesis. Isti, ki je napisal tudi 1. Mojzesovo. Depois dos 70% da Bíblia que restam, Torej, ostalih 70% svetega pisma eles contam a história, a geografia, govorijo o zgodovini, govorijo o geografiji, relata rios, montanhas, ne govorijo o rekah, o gorah, países, o državah, povos. o ljudstvih. E tudo que Deus vai contando, In ko Bog se to razlaga, ele vai revelando para nós quem ele é. skozi vse to on razodeva, kdo on je. Ele vai revelando para nós o povo que ele escolheu, como nós estudamos na aula passada. On nam razodeva, kdo je ljudstvo, ki ga je on izbral, kot smo mi preučevali v pretekli lekciji. A história de um Deus que levanta um homem, Ne, zgodba Boga, ki povzdigne človeka, uma família, ki povzdigne družino. desta família faz um povo, In iz te družine naredi ljudstvo. deste povo cria uma nação. In iz tega ljudstva ustvari narod. E qual é a função deste povo? Kakšna je funkcija tega Qual ljudstva? é a função dessa nação? Kakšna je funkcija tega naroda? Servir todas as outras nações da terra. Da služi vsem ostalim narodom na zemlji. Ou seja, o primeiro chamado de Israel Torej, prvi klic
Prva stvar, za kar je bil Izrael poklican, é fazer missões. je, da opravlja misionarsko delo. Ensinar sobre o Deus de Israel. Da uči o Bogu Izraela. O Deus que criou essa nação. O Bogu, ki je ustvaril ta O narod. Deus que levantou esse povo. O Bogu, ki je povzdignil to ljudstvo. E você sabe que não foi Israel que escolheu Deus, né? Veste, ni bil Izrael ta, ki je izbral Boga. Israel não existia como nação. Namreč Izrael kot narod ni obstajal. Deus escolheu o povo. Bog je ta, ki je izbral ljudstvo. Deus criou o povo. Bog je ustvaril ljudstvo. Deus escolheu a nação. Bog je izbral narod. Deus escolheu a geografia. Bog je izbral geografijo. Deus escreveu uma história de quem ele é e o que ele quer fazer através dessa nação. Bog je napisal to zgodbo, kdo on je in kaj on želi narediti preko tega naroda. Então não é um privilégio. Torej, to ni le privilegij. Sempre foi uma grande responsabilidade. Vedno je tudi velika odgovornost. Até hoje. In vse do danes. Desde o início da sua existência. Vse od začetka obstoja Eles estão sendo perseguidos. se jih preganja. Foi Deus que escolheu. Ampak Bog je ta, ki je izbral. Então não nos cabe Torej, ni naša stvar, questionar. da dvomimo o tem. Foi a soberania de Deus. To je ta božja vrhovnost. Através de Abraão, Gênesis 12, 2. Preko Abrahama, ne, v prvi Mojzesovi 12. Vamos ler juntos. Dajmo skupaj pogledati. Gênesis 12, Torej, prva Mojzesova 12. poglavje, versículo 2 e 3. berimo vrstico 2 in 3. E far-te-ei uma grande bênção, grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali in preklel tiste, ki te bodo preklinjali in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Então, Deus levanta esse homem, Bog je torej povzdignil tega človeka, este povo e essa nação, z njim skupaj tudi to ljudstvo in ta narod. diz que através deles In rekel je, da bo preko njih todas as famílias da terra seriam abençoadas, blagoslovil vse družine zemlje. mas tem um princípio para ser abençoado. Ampak zato, da so blagoslovljene, obstaja eno majhno načelo tu noter. Nós também os abençoarmos. Tudi mi moramo blagoslavljati njih. Porque no reino de Deus, Namreč v Božjem kraljestvu tudo é uma questão de transbordar na vida do outro. gre samo za to, da ti prekipevaš v življenje drugega. Eu não fui chamada para ser igual ao Mar Morto, sabe? Jaz nisem poklicana, da sem za takšna kot mrtvo morje. Recebendo as águas do Rio Jordão, águas de vida. Mrtvo morje, ki prejema vodo iz reke Jordan, ki prejema vodo življenja. Águas que criam oásis no deserto. Vodo, ki ustvarja oaze v puščavi. E de repente, Naenkrat. criaram um Mar Morto. Naenkrat pa ta živa reka ustvari mrtvo morje. O Mar Morto não transborda. Mrtvo morje se ne preliva, ne izliva. O Mar Morto não gera vida. Mrtvo morje ne ustvarja življenja. Se ele transbordasse, Če bi se prelivalo, ele receberia vida potem bi prejemalo življenje e iria gerar vida. in bi ustvarjalo, bi dajalo življenje. Por isso que quando Deus diz que todas as famílias da terra serão abençoadas, Zato, ko je Bog rekel, da bodo blagoslovljene vse družine zemlje, tu não pode ser um mar morto. ne moramo biti kot mrtvo morje. Não, tu tem que ser que nem o Rio Jordão. Biti moramo kot reka Jordan. Tem que transbordar. Mi se moramo prelivati Através de Abraão, preko Abrahama. da descendência de Abraão, Preko Abrahamovega potomstva veio aquele em quem todas as nações da terra então tiveram alcance à bênção. je prišel tisti, preko katerega imajo zdaj vsi narodi zemlje dostop do tega blagoslova. Jesus. Jezus. Em Jesus, V Jezusu. todas as famílias da terra. Jezusu imajo vse družine São zemlje, abençoadas. so blagoslovljene v njem. Mas qual é o princípio da bênção da tua família? Ampak katero je načelo blagoslova tvoje družine? Abençoar o povo e a nação, Blagoslavlje ljudstvo in blagoslavlje narod, da qual veio Jesus, iz katerega je Jezus da prišel, qual veio Abraão. iz katerega je prišel Abraham. E se você começar a perguntar, ah, mas Israel isso, Israel aquilo, que não sei o que não sei o que se você começar a trazer 300 argumentos para a mesa, políticos ou históricos,
Če pa boste zdaj začeli spraševati, ne vem, Izrael to, pa Izrael ono, pa boste zdaj naenkrat prišli z, ne vem, 300 razlogi, argumenti glede politike, glede zgodovine. Sabe o que tu está fazendo? Veste, kaj potem počnete? Se deixando ser roubado da bênção. Dovoljujete, da vam je ukraden blagoslov. Porque a eleição foi de Deus. Zato, ker ta izbor je naredil Bog. Quando cumprimos o princípio, Ko mi izpolnimo to načelo, somos abençoados. takrat smo blagoslovljeni. Tá bem, ok, pastor. Prav, pastora, v redu. Me dá mais argumentos para mim abençoar Israel. Pastora, daj mi še več razlogov, zakaj naj jaz blagoslavljam Izrael. Eu sempre falo que nós temos que amar aquilo que Deus ama Jaz vedno pravim, da moramo ljubiti tisto, kar ljubi Bog. e aborrecer aquilo que Ele aborrece. In zavračati, ne marati tistega, česar Bog ne mara. Certo? Abre comigo em Jeremias, Zato odprimo skupaj v knjigi Jeremije. Jeremias 31, Jeremija 31. versículo 2 ao versículo 4. Jeremija 31, vrstica 2 do 4. Assim diz o Senhor: Tako govori Gospod. o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Ljudstvo, ki je ubežalo v puščavi, je našlo ljudstvo, ki je ubežalo meču, je našlo milost v puščavi. É Israel mesmo. Izrael je to. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tega ne pravim jaz, to pravi svetopismo. Quando eu fizer descansar, Ne? In Izrael gre v svoj počitek. há muito que o Senhor me apareceu dizendo: Iz daljave se mi je prikazal Gospod in rekel: com amor eterno te amei, Z večno ljubeznijo te ljubim. com benignidade te atraí, Zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. ainda te edificarei, Spet te bom pozidal e serás edificada, ó Virgem de Israel. in boš pozidana, devica Izraelova. Não sou eu que estou dizendo, Tega ne pravim é jaz, Deus que está dizendo. to pravi Bog. Esse é um diálogo entre Israel e Deus. Tu gre za dialog med Izraelom in Bogom. Aqui Deus está dizendo: Israel, Tukaj sam Bog pravi: você que escapou da espada, Izrael, ti, ki si pobegnil pred mečem, eu vou te fazer descansar. jaz ti bom dal počitek. E daí Israel diz: In potem Izrael pravi: você me falou Ti si mi rekel, que com amor eterno tu me atraiu. ti si mi rekel, da me boš z večno ljubeznijo privabil. Então, é o que Deus ama. In to je to, kar Bog ljubi. E Deus ama as coisas fracas e loucas desse mundo. In vemo, da Bog ljubi šibke in neumne stvari tega sveta. Porque é muito mais fácil gostar das Maldivas, né? Res je, da je veliko lažje, veliko bolje, če so ti všeč, ne vem, Maldivi. Então, primeiro motivo para nós abençoarmos Israel. Torej, prvi razlog, zakaj moramo torej blagoslavljati Izrael. Porque a minha família vai ser abençoada. Zato, ker bo skozi to blagoslovljena moja družina. Segundo motivo, Drug razlog, porque Deus ama Israel. ker Bog ljubi Izrael. Terceiro motivo, Tretji razlog, porque nós somos devedores a Israel. zato, ker mi dolgujemo Izraelu. A Bíblia diz que nós não podemos ser devedores. Sveto pismo pravi, da ne smemo ničesar dolgovati. Que todo aquele que deve vive como cauda, Da vsakdo, ki nekaj dolguje, živi kot rep. mas todo aquele que empresta Tisti pa, ki posoja, vive como cabeça. živi kot glava. Então nós não podemos dever nada para ninguém. Torej, mi ne smemo dolgovati nikomur ničesar. Romanos, Pismo Rimljanom, capítulo 15, 15. poglavje, versículo 26 a 27. vrstica 26 in 27. Porque apareceu bem a Macedônia e a Cássia fazerem uma coleta para os pobres de entre os santos que estão em Jerusalém. Makedonija in Ahaja sta namreč sklenili napraviti nabirko za uboge med svetimi v Jeruzalemu. Isso lhes pareceu bem como devedores. In to se jim je zdelo dobro in prav, zato ker so se počutili, da nekaj dolgujejo. Veja bem, o apóstolo Paulo que está falando isso. Glejte, tole govori apostol Pavel. E muita gente usa o apóstolo Paulo para rejeitar Israel e rejeitar a lei. Ampak veliko ljudi uporablja ravno apostola Pavla zato, da zavrača Izrael in da zavrača postavo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eles fizeram uma coleta, uma oferta, recolheram dinheiro para enviar para Jerusalém. In kot pravi apostol Pavel, ne, oni so pripravili nabirko, zbrali so denar, torej dar, ki ga bodo poslali v E Jeruzalem. fazem muito bem, In to je zelo dobro, kar so porque são naredili. devedores. Zato, ker jim dolgujejo. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Kajti, če so pogani postali deležni njihovih duhovnih dobrin, so jim dolžni pomagati tudi v njihovih telesnih potrebah.
Agora abre comigo Zdaj pa odprimo skupaj Romanos 9, pismo Rimljanom 9. poglavje, 4 e 5. vrstica 4 in 5. De novo, né, o apóstolo Paulo, gente. Ne pozabimo, apostol Pavel je ta, ki tukaj govori. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi sočaki iz njih po mesu izhaja Kristus. Nós vemos que as promessas, Torej, govorimo o obljubah, o culto, govorimo o bogoslužju, a lei, o postavi, o zakonih. são dos israelitas. To je od Izraelcev. Versículo 5. Vrstica 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, In njihovi sočaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. segundo a carne, Po mesu. o qual é sobre todos. Bog, ki je nad vsem. Deus bendito eternamente. Amém. Slavljen na veke. Amen. Então, tem gente que fala assim, não, Jesus não é de lugar nenhum. Jesus é, gente, é israelita. O apóstolo Paulo está te dizendo isso. Obstajajo ljudje, ki pravijo, da Jezus ne pripada nikomur, da on ni od ničesa, da on samo je. Ampak ni res, apostol Pavel nam tukaj pravi, on je Izraelec. Ele ainda é mais que israelita, ele é judeu. Še več kot to, da je zgolj Izraelec, on je Jud. Porque ele era da tribo de Judá. Zato, ker on izhaja iz Judovega rodu. É um israelita da tribo de Judá. On je Izraelec iz Judovega rodu. Vai agora para o capítulo 15, Gremo zdaj nazaj v 15. poglavje. versículo 26 e 27. Vrstica 26 in 27. Não, a gente já fez. to smo já imeli. Perdão. Romanos 3, Gremo v Rimljanom 3. 1 e 2. Rimljanom 3, vrstica 1 in 2. Qual é logo a vantagem do judeu? V čem je torej prednost Judov? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ali kakšna je korist obreze? O apóstolo Paulo falando. Torej, apostol Pavel taki pravi. O que tem ser judeu, ser circuncidado? Kakšno vezo ima zdaj to, če je Jud, če je obrezan? O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta e ele mesmo está fazendo essa pergunta para os romanos. Ampak to pismo je napisal apostol Pavel in v njem je on sam postavil to vprašanje Rimljanom. E agora ele mesmo vai responder. In zdaj bo sam nam tudi odgovoril. Muita. Velika. Em toda maneira. In sicer vsestransko. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Najprej zato, ker so jim bile zaupane Božje besede. Vai para o versículo 4. Gremo na vrstico 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Nikakor ne, naj se rajši pokaže, da je Bog resničen, vsak človek pa lažniv, kakor je pisano, da se izkažeš pravičnega v svojih besedah in zmagaš, kadar te sodijo. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Kaj pa bomo rekli, če se ob naši krivičnosti še bolj pokaže Božja pravičnost? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Morda to, da je Bog krivičen, ko nas udarja s svojo jezo? De maneira nenhuma. Nikakor ne. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Kajti, kako naj bi sicer Bog sodil svet? Então aqui começa um diálogo, né? Tukaj se začenja dialog, Que Paulo ele levanta dentro da sua carta, fazendo perguntas e respostas. kjer Pavel znotraj svojega pisma da postavlja vprašanja in odgovore. Dizendo que, sim, alguns judeus foram infiéis. In pravi, ja, nekateri Judje so bili nezvesti. Mas a infidelidade desse pequeno grupo não trouxe infidelidade da parte de Deus, porque a aliança veio de Deus, o conserto veio de Deus, a escolha veio de Deus. On pravi, da ta krivičnost nekaterih ljudi ni povzročila Božji krivičnosti. Namreč zaveza prihaja od Boga, sprava prihaja od Boga. Agora vai comigo em João. Zdaj pa gremo v evangelij po Janezu. João capítulo 4. Janez 4. poglavje. João capítulo 4, Janez 4, versículo 22. vrstica 22. Essa é forte. Ta je močna. Vós adorais o que não sabeis. E 22, 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos,
Porque a salvação vem dos judeus. Tukaj pravi, vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov. Então, eu devo abençoar Israel, porque eu sou devedor a Israel. Torej, jaz moram blagoslavljati Izrael zato, ker mu dolgujem. A minha Bíblia veio de lá. Moje sveto pismo prihaja O od meu tam. Salvador veio de lá. Moj rešenik prihaja od tam. Quarto motivo para abençoar Israel. Četrti razlog, zakaj moramo blagoslavljati Izrael. Isaías, capítulo 40. Izaija 40. poglavje. Isaías 40. Torej, Izaija 40. Agora, gente, dá vontade de chorar lendo isso. Dragi moji, ko to beremo, ne, ti gre dobesedno na jok. Isaías 40, de 1 a 5. Izaija 40 od 1 do 5. Deus está te falando isso, ok? To je to, kar vam Bog pravi. Eu só tô lendo as palavras dele para você hoje. Jaz danes samo berem njegove besede namenjene vam. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que a sua servidão é acabada e que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Včeri Jeruzalemski govorite na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za vse svoje grehe. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Glas kliče v puščavi, pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. E a glória do Senhor se manifestará. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo. E toda a carne junta verá que foi a boca do Senhor que o disse. In vse meso bo hkrati videlo, kajti Gospodova usta so govorila. Deus está falando sobre Jerusalém Bog tukaj govori o Jeruzalemu. e nos chamando In on nas kliče. para lembrar o povo dele, On nas kliče, da a spomnimo, nação dele, da se spomnimo njegovega ljudstva, njegovega naroda, que passou pelo Império da Babilônia, ki je šlo skozi Babilonski imperij, assírio, skozi Asirijo, grego, Grke, romano, Rimljane, Inquisição, inkvizicijo, cruzadas, križarske pohode, holocausto, holokaust, intifadas, intifade, para nós za nas, que recebemos ki smo prejeli através deste povo preko tega ljudstva, o nosso Jesus, našega Jezusa, abençoá-los da jih blagoslavljamo. e declarar: calma, Ne? Mi moramo reči, umiri se. lembra-te do teu chamado irrevogável. Spomni se na svoj klic, ki se ti ga ne da odvzeti. O Senhor voltará Gospod se bo vrnil e endireitará todas as veredas. in on bo poravnal vse poti. Então, o quarto motivo, Četrti razlog, porque Deus ordena. zato ker Bog ukazuje. Agora vai comigo em Êxodo, Zdaj pa gremo skupaj v drugo Mojzesovo knjigo, capítulo 4, četrto poglavje, versículo 22. vrstica 22. Êxodo 4, Torej druga Mojzesova četrto poglavje, versículo 22. vrstica 22. Então dirás a Faraó: Potem reci faraonu, assim diz o Senhor: tako pravi Gospod, Israel é meu filho, meu primogênito. Izrael je moj otrok, moj prvorojenec. Como é que alguém tem coragem Kako lahko nekdo premore pogum, si de, drzne, de se levantar contra Israel da se povzdigne proti Izraelu? quando Deus chama essa nação de filha, nação filho, Če Bog ta narod imenuje za svojega otroka, primogênito entre todas as nações. prvorojenca med vsemi narodi. Então, quinto motivo: Torej, peti razlog, Israel é a nação primogênita. Izrael je prvorojenec med narodi. Agora vai comigo para o Salmo 122. Zdaj pa gremo v psalme, Salmo 122. 122.
Cântico das Subidas de Davi. To je eden od Davidovih stopniških psalmov, stopniških pesmi. Gente, se vocês forem para Israel conosco, Če boste šli skupaj z nami v Izrael, e eu quero te abençoar desde a Eslovênia, desde a igreja Eusepot, declarar sobre a tua vida que Deus vai levantar favor sobre você e sua casa, e vocês irão conhecer a nação que Deus chama de filha. in želim vas blagosloviti iz Maribora iz cerkve Jezus je por, da vam bo Bog dal ugodnost, vam bo ugodil, da boste lahko obiskali narod, ki ga Bog imenuje otrok moj. Eu brinco que a Bíblia é 3D, né? Jaz včasih pravim, da tam je svetopismo v 3D verziji. Tudo muda aqui dentro, gente. Verjemite mi, da takrat, ko si tam, se vse spremeni v glavi. E esse Salmo 122 In ta psalm 122, era um salmo da subida. to je bil stopniški psalm, ne, ko so se vzpenjali. Quando Davi subia lá para o Monte Moriá para adorar o Senhor. Ko se je David spenjal, ne, na goro Morija in je častil Gospoda, E mais tarde construíram o templo ne, in kasneje so tam zgradili no tempelj, topo do monte e as escadas onde as pessoas iam para adorar o Senhor ne, no na templo. vrhu gore, ne, in tam so bile stopnice, ne, po katerih so ljudje hodili in častili Boga. E essas escadas estão lá. In tiste stopnice so danes E še daí vedno quando tam. você vai para Israel conosco, In ko boste šli z nami v Izrael, nós te levamos para este lugar vas bomo popeljali tja, para você declarar esse salmo. zato da boste lahko vi izrekli ta psalm. Porque quando você vai para Israel conosco, você não vai fazer passeio. Namreč, ko greste v Izrael z nami, takrat ne boste šli na izlet. Você vai para ter uma experiência com a Bíblia. Tja boste šli zato, da boste imeli resnično izkušnja s Svetim pismom. Nós vamos para estudar In mi bomo tam resnično e preučevali para adorar. in častili. Aqui no Salmo 122, Tukaj v psalmu 122, o rei Davi, tukaj kralj David, o homem que Deus disse que tinha um coração segundo o seu próprio coração, človek, za katerega Bog pravi, ne, da je bilo njegovo srce točno kot Božje. declara: Tukaj David pravi: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo. Os nossos pés estão dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Naše noge so se ustavile ob tvojih vratih, Jeruzalem. Jerusalém está construído como uma cidade bem sólida, Jeruzalem pozidam kot zelo trdno mesto, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi, da pričujejo, Izrael pričuje in slavi Gospodovo ime. Pois ali estão os tronos de justiça. Zares, tam so postavljeni sodni prestoli. Queria explicar para vocês o que significa isso, mas nós não temos tempo. Res si želim, da bi vam lahko vse to razložila, ampak žal nam čas ne dopušča. Orai pela paz de Jerusalém. Prosite za mir v Jeruzalemu. Prosperam os que te amam. Tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru, naj bodo uspešni. Haja paz dentro dos teus muros Naj bo mir med tvojimi zidovi e prosperidade dentro dos teus palácios. in varnost v tvojih palačah. Por causa dos meus amigos e irmãos direi, haja paz em ti. Zaradi svojih bratov in prijateljev bom vendar dejal, mir naj vlada v tebi. Presta atenção de novo. Bodite znova pozorni. Por causa da casa do Senhor, Zaradi Gospodove hiše buscarei o seu bem. bom iskal blaginjo zate. Vocês estão vendo que Davi fala duas coisas muito importantes para ti aqui. Ne vem, če ste pozorni, ne? Ampak David tukaj pove dve zelo pomembne stvari za vas. Jerusalém Jeruzalem é a casa de Deus je Božja hiša e ali estão os tronos de justiça do Senhor. in tam so Božji prestoli pravičnosti. Lá em cima, naqueles ares. Tam zgoraj, v tistem zraku nad njim. Nós vamos estudar muito nas próximas aulas sobre isso. V prihodnjih lekcijah bomo veliko preučevali o tem. Ali está o Tam trono de justiça, É. o tribunal dos céus. prestol pravičnosti, Božji sodni stoli. Mas o sexto motivo Ampak šesti razlog é porque prosperam os que amam Israel. je torej zato, da bodo uspešni, da bo v blaginji tisti, ki blagoslavljajo, ki ljubijo Izrael. Então, eu sou abençoada quando abençoo. Torej, jaz sem blagoslovljena, kadar blagoslavljam, Eu amo o que Deus ama. jaz ljubim to, kar Bog ljubi. Eu não me torno mais devedora, eu saio do lugar dos devedores. Jaz ne dolgujem več, umaknem se, nisem več dolžnik.
Eu ando em obediência porque a palavra de Deus assim ordena. Ubogam zato, ker me Božja beseda tako ukazuje. E eu honro a nação primogênita In seveda izkazujem čast prvorojenemu narodu. e prospero. In zato sem uspešna, Porque imam blaginjo. uma das leis da prosperidade é amar Israel. Namreč eden od zakonov uspešnosti, eden od zakonov blaginje je ravno to, da ljubiš Izrael. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? Zakaj vam govorim vse to? Porque se nós não entendermos o contexto, Namreč, če mi ne razumemo konteksta, nós não entenderemos o texto. potem ne bomo razumeli celotnega besedila. Eu sempre falo para vocês, Vedno vam pravim, Deus fala conosco Bog govori z nami a partir do conhecido. skozi tisto, kar je nam poznano. Deus revela o desconhecido Bog razkrije, kar je nepoznano, a partir de algo que nós conhecemos. skozi nekaj, kar je nam poznano. Então, se você nunca tivesse escutado de Jesus, de Bíblia, Torej, če vi nikoli niste slišali o Jezusu, o Svetem pismu, essa aula seria completamente inútil. potem bi bila ta lekcija za vas popolnoma nepomembna. Se você não fala português, Če recimo ne govorite portugalsko, tudo o que eu estou falando ne, potem to, kar jaz govorim, seria inútil para ti. bi bilo vam nekoristno. E se você fala português, Če pa govorite portugalsko, tudo o que a Nina fala potem vse tisto, kar Nina govori, é inútil para você. je vam nekoristno. Então Deus fala conosco Torej, Bog govori z nami a partir do conhecido. skozi tisto, kar je nam E poznano. daí ele nos revela o desconhecido. In potem nam on preko tega razkrije tisto, kar nam je še neznano. Por isso nós temos que entender o livro de Gênesis. Zato moramo tako zelo razumeti prvo Nós Mojzesovo temos que knjigo. entender o chamado de Abraão. Razumeti moramo Abrahamov klic, Quanto tu tem sido roubado na vida koliko vam je bilo v življenju ukradenega, por não entender esses princípios. zato ker niste razumeli teh načel. Então, se nós entendermos o contexto, Če mi torej razumemo kontekst, nós iremos conhecer muito mais a Jesus. potem bomo lahko veliko bolje razumeli Jezusa. Nós saímos da religião Ne, mi se umaknemo, stopimo ven iz e religije nos tornamos verdadeiros adoradores. in takrat lahko postanemo resnični častilci. Agora abre comigo Gênesis 15. Zdaj pa odprimo skupaj prvo Mojzesovo 15. poglavje. Gênesis 15, versículo 1. Prva Mojzesova 15. poglavje, prva vrstica. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Po teh dogodkih se je Abramu v videnju zgodila Gospodova beseda rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Então a palavra de Deus Torej, Božja beseda veio a Abraão se je zgodila Abramu numa visão. v viziji, v videnju. Então, como é que ele teve a visão de uma palavra? Kako je torej on lahko imel videnje besede? Tu lembrou da aula de Gênesis 1, né? Verjetno ste se spomnili, ne, prve Mojzesove, prvo poglavje, prva lekcija. A palavra que veio em visão Beseda, ki je prišla v tej viziji, é o verbo que se fez carne. je beseda, ki je postala meso. É o Bereshit, To je Berešit, é o início, to je začetek, é o primogênito, to je prvorojenec, Jesus, Jezus. que não tinha esse nome, Ne, mogoče takrat ni imel tega imena, mas que sempre esteve ali. ampak vedno je bil tam. Ele vai ter com Abraão. On je ta, ki je šel k Abramu. E se você continuar ali o estudo, Če boste nadaljevali z branjem, você vai ver que Deus começa a consolar Abraão, boste videli, ne, da Bog začne tolažiti Abrama, a incentivar Abraão. začne ga spodbujati. Já há muitos anos ele está ali naquela peregrinação. Ne, dolga leta je on že bil na svojem romarskem pohodu. Há mais de uma década ele espera pela promessa de ter um filho. Več kot desetletje je že čakal na obljubo, da bo imel otroka. Ele está envelhecendo rapidamente. Ne, stara se in to zelo hitro, Sua esposa também. ravno tako njegova žena. E Deus traz para ele a memória da promessa. Ampak Bog ga spomni na obljubo. O mais lindo desse texto In najlepše v tem besedilu je, é que a Bíblia diz que ele creu. Sveto pismo pravi, da je on verjel. E no versículo de baixo, In v vrstici spodaj Abraão faz uma pergunta para Deus. Abraham vpraša Boga: Mas como será isso, Senhor? Pa Gospod, kako naj se to zgodi? Tô velho, Jaz sem star, tenho esperado por mais de década.
Čakam že več kot desetletje. Então, meu filho vai ser o filho do meu servo? Torej, bo zdaj moj É isso, sin, Senhor. sin moje služabnice, to Gospod. Então, você vê que na fé há um espaço para o questionamento. Ne, tukaj lahko vidimo, ne, da tudi znotraj vere obstaja še en tisti prostor za dvom, Porque desconfiar é diferente de questionar. ne, oziroma za spraševanje. Namreč dvomiti se razlikuje od tega, če ti nekaj vprašaš. Ele está questionando o Senhor porque ele está assim, ok, Deus, eu creio. Mas como será isso? On tukaj Boga sprašuje in reče, glej, Bog, jaz verjamem, ampak vseeno, kako pa se bo to zgodilo? Então não te preocupe, Tako da ne skrbite, creia. verujte. Mas você pode ter diálogos com o Senhor. Lahko pa imate svoj dvogovor z Gospodom. Não quer dizer que Deus vai te responder, Še ne pomeni, da vam bo Gospod odgovoril, mas ele vai te encorajar. bo vas pa spodbudil. Nós vemos ali que Abraão questionou Ne, mi tukaj vidimo, ne, Abraham je vprašal e Deus declara. in Bog sam mu odgovori. Olha comigo no versículo 6. Poglejmo skupaj v vrstici 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. Agora vê o versículo 8. Zdaj pa poglejmo vrstico 8. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Rekel je Gospod Bog, po čem bom spoznal, da jo dobim v posest? Está falando da terra, certo? Tukaj seveda govori Da promessa. o zemlji, govori o obljubi. Agora nós vamos falar sobre o pacto de Deus com Abraão. Zdaj pa bomo nekaj več govorili o paktu, ki ga je Bog sklenil z Abrahamom. Nós falamos do chamado irrevogável Ne, govorili smo že o tem neodstranljivem klicu. e eu falei para vocês aqui que independente de Israel, a escolha foi de Deus. Ne, in povedala sem vam, da ne glede na Izrael, izbiro je tukaj upravil Bog. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, Zdaj bomo malce bolje tole razumeli. sobre o pacto de Deus com Abraão. O tem, kakšen je bil ta pakt Boga z Abrahamom. De 7 a 18, versículo 7 a 18. Vrstice 7 do 18. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Rekel mu je, jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura Kadejcev, da bi ti dal to deželo v posest. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Rekel je, Gospod Bog, po čem bom spoznal, da jo dobim v posest? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Pa mu je rekel, vzemi zame 3-letno telico, 3-letno kozo, 3-letnega kozla, grlico in mladega goloba. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não paravam de tentar consumi-los. Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolovil in položil vsako polovico nasproti drugi, le ptic ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na truple. As aves desciam sobre os cadáveres e Abraão os exortava, Abraham pa jih enxotava. je odganjal. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrahama obšel trden spanec in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padel nanj. Então disse Abraão: Rekel je Abraham, Saibas de certo que, peregrina, será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-los-á e afligilá-lo-ão 400 anos. Rekel je Abrahamu, vedi, da bodo tvoji potomci prisiljenci v deželi, ki ne bo njihova. Spravili jih bodo v sužnost in jih stiskali 400 let. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. A tudi narodu, ki jih bo imel za sužnje, ne bom sodil, potem bodo odšli z velikim imetjem. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Ti pa pojdeš v miru k svojim očetom, pokopan boš v visoki starosti. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. V četrtem rodu se bodo vrnili sem, kajti hudobija Amorejcev še ni dopolnjena. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
Sonce je zašlo in legel je mrak in glej lonec za ogenj, iz katerega se je kadilo in plameneča bakla sta se prenikala med kosi živali. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tisti dan je Gospod sklenil z Abrahamom zavezo in rekel: Tvojemu potomstvu dajem to deželo, od egiptovske reke do velike reke Eufrata. A arqueologia, ela tem várias provas hoje de que esse pacto era algo muito conhecido na antiguidade. Arheologija ima danes veliko dokazov, da je bil ta pakt nekaj zelo poznanega takrat. Quando duas pessoas iam fazer um pacto, ou um rei e um vassalo iam fazer pactos, ou reis iam fazer pactos, Kadar sta dve osebi, recimo kralj in njegov podložnik ali kralji med seboj sklepali pakte, eles pegavam animais, cortavam no meio, criavam então uma linha, uma coluna entre os sacrifícios, da so vzeli živali, jih razpolovili, nekako ustvarili dve polovici na vsaki strani žrtve. e eles iam de uma ponta ficava a parte do acordo e da outra ponta a parte do acordo. In na vsaki strani je bil eden od obeh strani pakta. E as pessoas se encontravam no meio do caminho In potem so se ljudje srečali na polovici e poti declaravam: in izrekali: Que seja feito comigo Naj se z mano zgodi, como foi feito com esses animais se eu quebrar esse pacto. tako kot se je zgodilo s temi živalmi, če bom jaz prelomil zavezo. Só que aqui neste pacto muito conhecido na antiguidade, Ampak tukaj, v tem paktu, ki je bil v zgodovini oziroma daleč nazaj zelo poznan, Deus não chama Abraão. Bog ni poklical Abrama. Deus cruza sozinho o sacrifício. Bog je sam šel preko te žrtve. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Veste, kaj je s tem Bog govoril Abramu? Eu garanto o pacto. Jaz zagotavljam ta pakt. Vocês vão quebrar. Vi ga boste prekršili. Eu não vou quebrar. Jaz ga pa ne bom Eu prekršil. garanto o pacto sozinho. Jaz sam zagotavljam ta pakt. E qual era o pacto? In kateri je bil ta pakt? Que aquela terra, Tista dežela, aquela nação, tisti narod, foi dada por Deus je dal Bog para aquele povo. tistemu ljudstvu. Independente do que eles fizessem, Ne glede na to, kaj bi oni naredili, era um pacto eterno, to je bil večen pakt, garantido exclusivamente pela parte de Deus. ki ga je ekskluzivno zagotavljal Bog na svoji strani. Gente, Deus sabia que Abraão ia falhar. Bog je dobro vedel, da bo Abrahamu v nekem trenutku spodletelo. Deus sabia que Israel ia falhar. Bog je vedel, da bo Izraelu spodletelo. Ninguém pega Deus de surpresa, certo? Boga ne more nihče presenetiti, je tako. Agora abre comigo em Gênesis 17, Zdaj pa odprimo prvo Mojzesovo 17. poglavje, versículo 7 e versículo 8. vrstica 7 in 8. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Postavljam svojo zavezo med seboj in tebor, te tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kot večno zavezo. Tebi in tvojim potomcem za teboj bom Bog. Agora abre comigo em 2 Crônicas, Zdaj pa odprimo v drugi kroniški, 2 Crônicas, torej druga kroniška, capítulo 7, 7. poglavje, versículo 15. vrstica 15. 2 Crônicas, Druga kroniška, capítulo 7, 7. poglavje, versículo 15. vrstica 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Zdaj so moje oči odprte in moje ušesa pozorna na molitev na tem kraju. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Zdaj sem namreč to hišo izvolil in posvetil za vekomaj, da bo tam na veke moje ime, moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Quem é que está falando isso? Kdo to pravi? Deus. Bog. Para quê? Zakaj? Para Jerusalém. Jeruzalem. Isaías 60, Izaija 60, versículo 14. vrstica 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram e se prostrarão à planta dos teus pés, todos os que te desprezaram,
e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. K tebi bodo prišli sklonjeni sinovi tvojih tlačiteljev. Padli bodo na kolena pred stopala tvojih nog vsi, ki so te zaničevali. In imenovali te bodo Gospodovo sveto mesto, Sion svetega Izraelovega. Então, gente, é Deus que escolheu. Torej, Bog je ta, ki je izbral. E é um desafio para muitos obedecer. In za mnoge je velik izziv ubogati. Mas Deus fala constantemente. Ampak Bog nenehno govori. A Bíblia diz que nós veremos que Jesus irá descer da mesma forma que ele subiu. Sveto pismo pravi, da bo Jezus prišel nazaj na enak način, kot je šel gor. Foi lá em Jerusalém. To je bilo v Jeruzalemu. Apocalipse 21 e 22. Razodetje 21, 22. A Jerusalém gloriosa descerá dos céus. Ne? Ta veličastni Jeruzalem, ki se bo spustil iz nebes, Se unirá à Jerusalém física. ki se bo združil z fizičnim Jeruzalemom. E Jesus vai reinar neste lugar. In Jezus bo takrat vladal od tam, Nessa Jerusalém gloriosa, v tem veličastnem Jeruzalemu, com aqueles que estiverem um corpo glorificado. s tistimi, ki bodo imeli zveličano telo. Gênesis 16. Prva Mojzesova 16. Gênesis capítulo 16. Prva Mojzesova 16. poglavje. Gênesis 16 nos conta a história do ato desesperado de Sara e Abraão. In prva Mojzesova 16. poglavje nam pove zgodbo o tem dejanju, obupanem dejanju Abrahama in njegove E žene. você tem que entender que Deus, que a Bíblia, ela não vai omitir os erros dos homens e das mulheres. Razumeti morate, ne, da Bog oziroma svetopismo se ne bo izogibalo ali prikrivalo napak ljudi. Então, a Bíblia está relatando algo, Svetopismo torej tukaj opisuje neko stvar, mas ela não está endossando isso, ok? ampak tega hkrati ne ukazuje Você, oziroma ok, tá tudo ne bem, pravi zdaj, da je vse v redu s tem. certo? Então, nós vamos ver ali que Sara e Abraão já estão há 11 anos esperando a promessa. Vidimo torej, ne, da Abraham in Sara tukaj že 11 let čakata na svojo obljubo. Sara olha para o seu corpo e diz, já não dá mais. Ne, Sara pogleda svoje telo in reče, veš kaj, pri meni tole ne bo več šlo. Tô na casa dos 80. Ne, jaz sem že v 80 letih, Abraão com 86. ne, Abraham jih ima že 86. E Sara chama Abraão e diz, Abraão, In Sara pokliče Abraham. Pa faz o reče, "Veš kaj, seguinte, Abraham, daj naredi tole. pega a minha serva Agar. Vzemi si mojo služabnico, vzemi Hagara. Não tá ao vivo, Darka? Não? Ah, é? Pega a minha a serva Agar, Torej, vzemi mojo služabnico Hagara, porque isso era muito comum na antiguidade. kajti nekdaj je to bilo zelo normalno. Eles pegavam a serva quando a mulher era infértil e tinham filhos com a serva. Kadar je bila ženska neplodna, so enostavno vzeli služabnico in imeli otroke s služabnico. Isso fazia parte da lei e da sociedade daquela época. In to je bilo del zakonov tiste družbe v tistem času. E Sara entrega a sua serva Agar, uma egípcia, para Abraão. Tako da je Sara svojo služabnico, svojo egipčansko služabnico Agaro dala Abrahamu. Agora pensa um pouquinho em Agar. Zdaj pa predstavljajte si vi Hagaro, Egípcia, egipčanka, isso quer dizer estrangeira, torej tujka, mulher, ženska, serva, služabnica. tudo isso estava contra ela. Vse to je govorilo proti njej. Nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás. Tukaj govorimo o času skoraj 4000 let nazaj. E ela engravida. In potem ona zanosi. Veja bem, ela era uma serva, uma estrangeira, Vidite, ona je pobre. bila služabnica, bila je tujka. Imagina quantas feridas essa mulher solitária tem. Predstavljajte si, koliko ran je morala ta samska, osamljena ženska imeti. E ela engravida. In enkrat zanosi. E no que ela engravida, In te, ko zanosi, ela desenvolve um comportamento terrível. ne, razvije eno grozljivo vedenje. Começa a provocar Sara. Začela dobesedno provocirati Saro. Começa a disputar com Sara. Začela se je prepirati s Saro. Mas o que levou Sara a tomar essa decisão? Ampak kaj je Saro popeljalo, da je sprejela to odločitev? O que levou Abraão a tomar essa decisão? Kaj je popeljalo Abrahama, da je sprejel to odločitev? Confusão emocional. Čustvena zmedenost. Sempre quando nós tomamos esse tipo de decisão, Vedno, kadar mi sprejemamo takšne odločitve, essas decisões revelam as nossas emoções.
Te odločitve razkrivajo naša čustva. E então surge uma disputa entre as duas. Torej, med njima se pojavi ta prepir, trenje. E Agar foge de medo. In Hagara, vsa prestrašena, pobegne. Vê comigo o versículo 11. Poglejmo skupaj vrstico 11. Então Agar tá no deserto, tá quase morrendo, tá desesperada, tá grávida. Hagara je torej bila v puščavi, obupana, sama, pa še noseča. E o anjo do Senhor aparece para ela. In prikaže se ji gospodov angel. Manda ela voltar. In ji reče, pojdi nazaj. E ainda dá uma profecia sobre o filho. Poleg tega pa ji da še prerogbo za njenega sina. Sabe porque Deus é justo. Veste kaj, Bog je pravičen. Ele não vai quebrar a aliança dele, On ne bo prekršil svoje zaveze. que era com Abraão e Sara. Namreč Abraham in Sara Mas Deus é justo. sta imela obljubo, ampak Bog je pravičen. E ele foi socorrer Agar. In on je šel pomagati Hagari. Agora, se você vê aí a profecia de Deus para o menino, In če zdaj pogledate to božjo prerogbo namenjeno dečku, tá ali no versículo 12 e 13, ne najdemo jo v vrsticah 12 in 13. tu vai ver que Deus vai falar para ela assim, olha, ele será um jumento selvagem. Ne vidimo, da lahko ne Bog ji reče, on bo divji osel. A sua mão será contra de todos. Njegova roka bo proti vsem. Viverá com hostilidade contra seu irmão. In živel bo z eno sovražnostjo proti svojemu bratu. Mas eu vou multiplicar os descendentes dele. Ampak jaz bom pomnožil njegove potomce. Agora vai lá para o capítulo 21. Zdaj pa gremo v poglavje 21, Capítulo 21, torej prva Mojzesova 21. poglavje, versículo 13. vrstica 13. Também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente, Abraão. A tudi iz deklinega sina, iz služabničinega sina bom naredil narod, kajti tvoj potomec je. Agora no versículo 20. Vrstica 20. E será Deus com o moço, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Bog je bil z dečkom, rastel je, prebival v puščavi in postal lokostrelec. Então, o que nós sabemos sobre Ismael? Kaj nam je torej znanega o Izmaelu? Ismael é o filho de Agar com Abraão. Izmael je sin Hagare in Abrahama. O filho da frustração, o filho do desespero, o filho da autojustificação, o filho da justiça própria de Abraão e Sara. On je sin obupa, on je sin samoopravičevanja Abrahama in Sare. A Bíblia diz que ele seria como um jumento selvagem, Svetopismo pravi, ne, da bo on kot divji osel, que a mão dele seria contra todos, da bo njegova roka proti vsem, que ele viveria com hostilidade contra o seu irmão, da bo sovražno nastrojen proti svojim bratom, que seria flecheiro, da bo lokostrelec, mas que Deus ia multiplicar os seus descendentes ampak da bo Bog pomnožil njegovo potomstvo e ele seria um povo, in bo on velik narod. certo? Je tako. Então Agar volta, Torej, Hagara se je vrnila nazaj. Ismael cresce Izmael je rasel e começa a ter a mesma atitude e comportamento da mãe. in razvil je enak vedenjski vzorec, enak odnos kot njegova mama. Abre Gênesis 25, Odprimo prvo Mojzesovo 25, versículo 16. vrstica 16. Torej, prva Mojzesova 25, vrstica 16. Vamos ver um pouquinho melhor sobre esse menino. Dajmo malo podrobneje pogledati tega dečka. Esses são os filhos de Ismael. To so Izmaelovi sinovi, Esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. to so njihova imena po naseljih in šotoriščih. 12 príncipes segundo as suas famílias. 12 knezov po njegovih rodovih. E estes são os anos da vida de Ismael. To pa so leta Izmaelovega življenja. Viveu 137 anos, Živel je 137 let, expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. izdihnil je in umrl ter bil pridružen svojim ljudem. E habitaram Prebivali so desde Havilá até o sur, od Havile do Šura, que está em frente do Egito, ki je nasproti Egiptu, indo para o Assur, para a Síria, in vse do Asirije. e Ismael fez o seu assentamento diante da face dos seus irmãos. In Izmael se je naselil nasproti vsem svojim bratom. Agora lê comigo Salmo 83.
Zdaj pa preberimo Psalm 83. Salmo 83. Psalm 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os teus ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça astutamente, formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desarraiguemos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, os ismaelitas, de Moabe e dos agarenos. Até o 6. O Bog, ne bodi tiho, ne molči, ne miruj, o Bog. Zakaj glej, tvoji nasprotniki hrumijo, tvoji sovražniki vzigujejo glave, zoper tvoje ljudstvo kujejo na klep, posvetujejo se zoper tvoje varovance. Pravijo, pridite, iztrebimo jih iz naroda, da se Izraelovo ime ne bo več spominjalo. Zares, enodušno se skupaj posvetujejo, zoper tebe sklepajo zavezo. To so šatori Edoma, Ismaelci, Moab, Hagarovci. Então vocês estão vendo aqui que a Bíblia está dizendo que realmente aquilo que Deus falou sobre Ismael lá em Gênesis 16 realmente está se cumprindo. In tukaj lahko vidite, ne, da to, kar je Bog rekel o Izmaelu, ne, v prejšnjem poglavju, ki smo ga prebrali, v prvem Mojsijevem, se dejansko tukaj pa zdaj izpolnjuje. A descendência, os ismaelitas, eles estão levantando-se para destruir Israel. Torej, to potomstvo Izmaela, Izmaelci se povzdigujejo zato, da bi uničili Izrael. Ismael Izmael são os árabes. so Arabci. Israel Izrael são os judeus. so Ljudje. Os israelitas Izraelci são filhos de Abraão. so sinovi Abrahama. Os ismaelitas Izmaelci são filhos de Abraão. so sinovi Abrahama. E a Bíblia, a profecia dizia que que ia ter problema. In ta preroka v Svetem pismu pravi, da med njimi bodo trenje, da bodo težave. E a Bíblia várias vezes vai trazer e vai nos relatar que os ismaelitas estavam se reunindo com outros povos para se levantar contra o seu irmão Israel. In Sveto pismo večkrat pove, ne, da se bodo Izmaelci torej dvignili, da se bodo ta ljudstva povzdignila in se združila z drugimi, da se bojujejo proti Izraelu. Israel, gente, Izrael. de Israel veio o povo judeu. Iz Izraela prihaja judovsko ljudstvo. De Ismael Iz Izmaela veio o povo árabe. prihaja arabsko ljudstvo. Eu não sei se vocês sabem, Maomé, Ne vem, če veste, ampak Mohamed, ele era descendente de Ismael. on je Izmaelov potomec. E Maomé fundou a religião islâmica, In Mohamed je ustanovitelj islamske vere. mais ou menos 630 anos atrás. É uma religião nova. To je približno 630 let nazaj, torej gre za malo novejšo vero. Eu tô falando de uma história para vocês de 4.000 anos atrás, Jaz pa vam govorim o zgodovini več kot 4000 let aonde esse nazaj, problema entre árabes e judeu começou, kjer se je začela ta težava med Arabci in Judi. esse problema entre ismaelitas e israelitas. Ne, ta težava med Izmaelci in Izraelci. E há 630 anos atrás, In pred 630 leti descendente de Ismael, se je en Izmaelov potomec chamado Maomé, po imenu Mohamed funda então a religião islâmica muçulmana. odločil ustanoviti torej islamsko religijo, muslimansko religijo. Então os árabes Torej Arabci são descendentes de Ismael, so potomci Izmaela. mas nem todo árabe é muçulmano, Niso pa vsi Arabci muslimani. porque ser muçulmano é confessar uma religião. Namreč biti musliman pomeni, da priznavaš vero. Ser árabe Biti Arabec é ser descendente de Ismael. pa pomeni, da si potomec Izmaela. É claro que hoje, Seveda dan danes, se você nascer nos países árabes, você pode se tornar árabe por passaporte, certo? ne, če ste rojeni v arabskih državah, lahko postanete torej Arabec že zato, ker pač imate potni list arabski. Hoje, Dan danes os ismaelitas, ou os árabes, so Izmaelci ali, Arabci, essa descendência de Maomé, torej to Mohamedovo potomstvo, esses ismaelitas, ti Izmaelci, eles são em torno de 15 milhões. danes jih je okoli 15 milijonov. E eles são uma ramificação dos xiitas.
in so sciiti. Please, Darko, the picture, the names graphic. No, the another one, sorry. I forgot to show to all. Eu esqueci de mostrar pra vocês essa foto Prej sem vam pozabila pokazati tole fotografijo. que mostra o pacto de Deus aí com Abraão. To je namreč fotografija, ki prikazuje ta pakt, ki ga je Bog sklenil z Abrahamom. Ele tentando espantar os bichos que estavam tentando Kjer comer se on trudi, da bi sacrifício. Né? razgnal ptice, ki so želeli pojesti tole žrtev. Next one, Darko, please. Bom, aí, gente, fica mais claro pra vocês. Tukaj vam bo mogoče malo bolj jasno. Aqui vocês vão ver, ó, Sara, Tukaj vidimo Saro, a esposa de Abraão, žena, to je Abrahamova žena, Agar, Agar, a egípcia, to je Hagara, torej Egipčanka, e Quetura. in Ketura. Quetura, Abraão casou com Quetura depois que Sara morreu, S Keturo se je Abraham poročil po Sarini smrti. porque Agar vai embora, Namreč Hagara je odšla, Sara morre, Sara je umrla e daí então Abraão casa com Quetura. in potem se je Abraham poročil s Keturo. Sara Sara vai dar um filho je rodila sina. que vai nascer depois de Ismael, Rodil se je po Izmaelu, chamado Isaac. ime mu je bilo Izak. Isaac vai virar Israel. In iz Izaka nastane Izrael. Agora, Agar Hagara teve um filho je imela sina, que foi Ismael, to je bil Izmael. que são os árabes. In to so Arabci. Então veja bem, a promessa de Deus para Abraão foi através de Sara. Abrahamu je bila dana obljuba, ki se je spomnila preko Sare. Sara vai ter um filho chamado Isaac. In Sara je torej rodila sina po imenu Izak. Isaac vai ter dois filhos gêmeos. Izak je imel dvojčka. Um que vai seguir ao Senhor Eden je sledil Gospodu e o outro que não vai seguir ao Senhor. in drugi, ki ni sledil Gospodu. Então, Isaac tem um filho chamado Jacó. Izak je imel torej sina Jakoba E Jacó in iz Jakoba vai ter 12 filhos. je nastalo, torej bilo je 12 sinov E esses 12 filhos in teh 12 sinov vão constituir a nação de Israel. je zasnovalo narod Izrael. Porque Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, Namreč ok? Bog je spremenil Jakobovo ime v Izrael. E de Esaú? In Ezau, De Esaú veio os Edonitas e os Amalequitas. iz Ezava izhajajo Edomci in Amalečani. Árabes também. Tudi Arabci. Inclusive os Amalequitas Celo Amalečani vão se juntar com os Ismaelitas se kasneje združijo z e Izmaelci vão se juntar com os in Medianitas skupaj z Midjanci, para tentar destruir Israel. ki skušajo uničiti Izrael. Todos esses, In vsi ti, a não ser Israel, razen Izraela, são semitas so Semiti árabes. in Arabci. Conseguiram mais ou menos entender? Upam, da vam je to vsaj malo nekako razumljivo Então, esse zdaj. problema entre árabes e judeus Torej, ta težava med Arabci in Judi é um problema entre irmãos je težava med brati, que disputam a primogenitura. ki se prepirajo za prvorojenstvo. E Deus promete, gente, redenção para os ismaelitas. Ampak Bog je tudi za Izmaelce obljubil odkupljenje. Isaías 19. Poglejmo Izaijo 19. poglavje. Isaías 19. Izaija 19. Versículo 23. Izaija 19, vrstica 23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Tisti dan bo peljala cesta iz Egipta v Asirijo. Asirci bodo hodili v Egipt in Egipčani v Asirijo, Egipčani bodo skupaj z Asirci služili Gospodu. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, Tisti dan bo Izrael tretji v zavezi z Egiptom e os assírios in z Asirijo. uma bênção no meio da terra, Kot blagoslov sredi zemlje, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: ker ga bo Gospod nad boskami blagoslovil in rekel: Bendito seja o Egito, Blagoslovljeno naj bo moje ljudstvo Egipt, meu povo, moje ljudstvo. e a Síria, In Asirija, obra da minha mão, delo mojih rok, e Israel, in Izrael, a minha herança. moja dediščina. Vocês viram então que Ismael, né, a mãe dele era uma egípcia. Če vemo, ne, Izrael, njegova mama, Izmael, torej njegova mama je bila Egipčanka. Que os assírios, eles, o Iraque,
são árabes. In Asirci, torej Irak, so Arabci. E que Deus os ama. In Bog jih ljubi. E que vai chegar o dia In prišel bo dan, que esses irmãos entrarão num concerto de paz. ko se bodo ta ljudstva, ti brati med seboj spravili. Nós iremos continuar na próxima aula, porque a aula está ficando muito longa e tem muito material. To lekcijo bomo nadaljevali naslednjič, namreč zelo dolga je, veliko še imamo, Mas eu quero convidar vocês, ampak želim pa vas najprej povabiti, antes da aula acabar, preden zaključimo to lekcijo, para fazer um novo curso. k novemu tečaju. É o curso sobre as festas bíblicas. In sicer je to tečaj o svetopisanskih praznikih. Há muito tempo as pessoas me pedem para fazer um curso sobre as festas, para trazer ensino mais profundo sobre as festas. Zelo dolgo me ljudje že prosijo, da pripravim tečaj, da poučim o svetopisanskih praznikih. Então eu decidi montar o curso. Tako da sem se odločila pripraviti ta tečaj. A nossa primeira aula vai ser dia 13 Naša prva lekcija bo 13. de junija. junho. As aulas serão gravadas Vse lekcije bodo predposnete e subtituladas, in podnaslovljene, porque o Edwin, o Darko e a Nina não conseguem atender toda a demanda. ne, namreč Nina in Darko ne uspejo zadostiti vsem vašim potrebam. Então, para favorecer a nossa equipe e também para que você não escute distraído, mas para que você sente para prestar atenção, vai ser subtitulado o curso. Torej, da nekako pomagam tudi naši ekipi in da se vi ne zmedete, ko poslušate dva jezika, da se resnično lahko osredotočite na tečaj, bo vse skupaj podnaslovljeno. As festas do Senhor, gente, são princípios que trazem tanta bênção, tanta restauração para as nossas vidas. Gospodovi prazniki, dragi moji, so načela, so tolikšni blagoslov, ki prinašajo toliko blagoslov v naše življenje. As festas são portais proféticos. Ne? In prazniki so ti preroški portali. As festas revelam Yeshua, revelam Jesus. Prazniki razodevajo Ješuo, razodevajo Jezusa. As festas trazem toda a primeira vinda e a segunda vinda, a vinda de Jesus. Prazniki govorijo o prvem in o drugem Jezusovem prihodu. Então serão 15 aulas. Tako da pripravljamo 15 lekcij. A primeira aula In prva lekcija é tempo de escolha, govori o času izbire, Jerusalém versus Babilônia. namreč Jeruzalem v primerjavi z Babilonijo. A segunda aula, Druga lekcija nós vamos falar sobre o calendário de bomo Deus. govorili o Božjem koledarju. Depois nós teremos 8 aulas falando da revelação de Jesus através das festas, festa por festa. In potem bomo imeli 8 lekcij, kjer bomo govorili o tem, kako se Jezus razodeva skozi vsakega od praznikov. Nós vamos ter uma aula de como celebrar as festas, Govorili bomo o tem, kako praznovati praznike, como identificar o paganismo. kako identificirati poganstvo. Nós vamos falar da relação da menorá com as festas, Povedali bomo tudi, kako je povezana menora, torej svečnik s prazniki. ou do candelabro lá de Isaías 11, Ne, tá? kako je torej ta svečnik je popisan tudi v Izaiji 11. Vai ter uma aula só sobre receitas para as festas Imeli bomo eno lekcijo samo o receptih za praznike e uma última aula falando de dois festivais bíblicos, que é Purim e Hanukkah, o Purim e a Festa das Luzes. V zadnji lekciji pa bomo govorili še o dveh posebnih praznikih in to sta Purim in Hanuka oziroma praznik luči. Vai ser um curso maravilhoso. In to bo res čudovit tečaj. Não fica de fora. Ne zamudite tega, Não perde esse ensino. ne zamudite tega znanja in poučevanja. Como eu falei para vocês, Atos capítulo 3. Ne, kot sem vam že rekla, apostolska dela 3. poglavje. Jesus só vai voltar Jezus se bo vrnil šele quando todas as coisas forem restauradas. takrat, ko bo čisto vse E obnovljeno. nós precisamos restaurar as festas bíblicas. In mi moramo obnoviti svetopisanske praznike. Porque no milênio Namreč v tisočletju nós iremos celebrar festas. bomo praznovali praznike. Elas não vão parar de existir. Ne bodo prazniki nehali obstajati. Elas serão um memorial eterno. Oni bodo večen spomin. Se você tem alguma curiosidade, está pensando faço ou não faço, Če še mogoče vas zanima, če ne veste, bi ali ne bi sodelovali, leia Levíticos 23, preberite si 3. Mojzesovo 23. poglavje. leia Zacarias 14. Preberite si Zaharijo 14. poglavje. Vocês vão ver ali que Deus traz as datas
Então boste videli, ne, da Bog postavi datume, traz o significado, da Bog dá pomen. mas durante toda a Bíblia ele traz a revelação. Skozi celo Sveto pismo pa on to tudi razodeva. Inclusive aqui neste canal do Jesus é Pot, Tudi tukaj na tem našem kanalu Jezus je pot. no último domingo, V preteklo nedeljo eu falei um pouquinho sobre a festa de Shavuot, de Pentecostes. se govorila nekaj malega o prazniku Šavuot ali o binkošti. Mas foi muito pouquinho. Ampak to je bil zgolj en delček. Mas tu pode assistir. Lahko pa si ogledate preteklo pridigo. Bom, o curso vai custar 75 euros para não membros Torej, prispevek za nečlane bo 75 evrov e 65 euros para membros. in 65 evrov za člane. Para o Brasil, o preço é diferente, Za Brazilijo bo cena drugačna, porque essas pessoas, as quais eu estou convidando aqui na Eslovênia, elas já fazem parte da escola da Jesus é Pot. namreč te, ki jih vabim tukaj v Sloveniji, oni so že del šole Jezus je pot, Lá no Brasil, medtem ko v Braziliji nós atendemos vocês pelo Instituto Dankemo. pa delamo z vami preko inštituta Dankemo. Então, se você quiser fazer o curso, Tako da, če želite opraviti tečaj, você entra em contato, se você é da Eslovênia, če ste iz Slovenije, stopite v stik z nami pelo direct do Instagram da Nina, preko da Jesus direktno é Pot, Instagrama Jezus je pot ou no meu Instagram ou no meu WhatsApp, ali pa preko WhatsAppa Jezus je pot ali preko Instagrama in WhatsAppa Pastore Letícia. Então, vocês podem entrar tanto no meu Instagram, quanto no meu WhatsApp, quanto no Instagram da Igreja Jesus é Pot. Torej, lahko stopite v stik z nami preko WhatsAppa ali Instagrama Pastore Letícia ali preko WhatsAppa in Instagrama Jezus je pot. E se você já é aluno do Instituto Dankemo, Če pa ste že študentje Inštituta Dankemo, você pode entrar em contato diretamente com o Instituto Dankemo. vstopite v neposreden stik z Inštitutom Dankemo. Obrigado por ter estado. Hvala vam, ker ste nas danes spremljali. In obnova, tista hitra obnova je zelo hitra, prava Mas restauracija. restaurar Ne, če želiš nekaj resnično é restaurirati, voltar para o original, pomeni, da se vrneš nazaj k originalu, é voltar para o propósito. da se vrneš nazaj k namenu. E é isso que nós estamos fazendo aqui. In to je to, kar mi danes počnemo tukaj. Eu tenho certeza In prepričana sem, que esse curso das festas bíblicas da bo ta tečaj v svetopisanskih vai te praznikih, colocar no próximo nível. da vas bo resnično postavil na višjo stopnjo. Que Deus te abençoe, Naj vas Bog que blagoslovi, Deus guarde a tua vida e a tua casa. naj Bog zavaruje vaše življenje, vašo hišo. Não para de estudar o livro de Gênesis conosco. Ne nehajte preučevati svetega pisma oziroma prve Mojzesove skupaj z nami. Não perde as aulas. Ne zamudite nobene lekcije. Se você ainda não está fazendo esse curso, entre em contato conosco. Če še niste del tega tečaja, vstopite v stik z nami. Nós estamos chegando no 2/3 desse curso. Ne, zdaj smo nekje na 2/3 tečaja. Que Deus nos abençoe. Bog vas blagoslovi.